Chia ogbadie no emma ewo yinagye nkwapa Mesia no edin onadom ne do enne humobro sonko a owo emma menu mienu arafo mo ne ekoso wo wiase di ho adanse ma yenyina ye hunu se obonefo no ani abre enche na waba nyame yinagye nkwapa Mesia no enche na waba obonefo no ani abre enu nti wasesa wo haw amane bebre ato nipa so fi se wo hwese ne wo kan wo Petro mu edikai no a etinum chichemu enwotwe ne se mommo ni na ho firi se yetamfo bonsam nam se jata a wobubo mu hwehwe de obenya no na wamene no na wasesa wo haw we verse 9 sa wo haw amane a woni na mui mene na mui ene wode ato wiasefo nyinara so se wono enhu no wo haw no firi mfitiase firi tete bra abone ehya ase ye wo edi ntrum no onyame asem a woka ye no emuda ho pefe wo ka kire wo ba Adam ene Hawa se mamu ni turo ne dua na esi turo mu mfimfi ho no mo ebi ba de aka nyina mu ni bi nanso papa ne bone ho nim de dua ne de mamu ni fi se da mo bedie no owuo na mo bewuo wo haw ene beba mo so amane ne bra nipa di ye ne ehunu yi tenene efira ekata nipa ho no efiri ho no mo ansa na nipa bedi bia be na nipa ni wo haw ni adwendwen ni amane biara nanso efiri bra wo di duaba no pe ena wo haw amane owuo wotai akayo titimudie Adam ehyaase yito Hawa so Cain ekum ni nua Abel enti de wo haw ni amane bebre aba nipa so ama enkuguo ama yare ama benedie ama amaninya ena ekoso ewo nipa so enipa eni ahoto enipa eni enigye yehunu se nia ekoso ntino ama enipa ahwere asomdue eni ahoto a ewo se yensa eka no wiase we sei emu na enigi sam ne se Yesu Kristo eka asem bi kire ye ne a eya ade a emuda ho John chapter 16 no verse 33 yenumu ena makamo na monyame mu asomdue mu ho behia mo wiase we mu wo hawo ne abebrese bebre beba ewo yasetena mu yabrabo mu ye ho behia ye na so wo so wadi wiase so enkonim wode na asomdue na ema ye se yetinimu a yabadwena ne yehunu se de ekoso biara no onyame ohunu ni nyinara enu nti ene mene omienu ye bepapa emu ni yesua ne yahwe ye hawo ni abebre se to bre bia da yadwene ye yense ye ahoho ewo sa wiase we mu no me pese ye ka ye ho se ye nya ahoho ye wo bi a wo bo ye ne nani kunya ho na woda so edomi ne omienu enu nti ne o se nothing is hard for God. Bibi biara ni hormo a dema wonyame bibi biara ni hormo a esie wonyame a wonyame wonhunu mayemo mpae ye jimafo ene agye nkwapa ayeye ni aseda ntontom ne nkamfo enka odin ye odi konkran ne wonyam ye ma wo so ye tontombo ye wonim tumi ni ahodin ru aye haw ni amane ye doso so wa no mamoa no oboafo biara ne wasam kire yen se bibi biara ni honma sie wo bibi biara ni honma wonhunu enu nti yesrew kan ye ho obra wo ni yen eche no mitumi ni matiefuo nyina ahya wo nsa hyiraye nyinara na afei ma yen te wase enenso o Jesus Christ na gye nkwapa Mesia yedin mu amen. Arafurmo epese ye nyina yatwe adwen si yenagye nkwapa Mesia ne so sanse ne ekoso wo wiase yi no enya wo enko ene obi a wo hyasa amanehunu no asoye na nya wo nko so na wo bekọ akọwie me pese ye ka ye hu se ewiase we se dia wotimu dia metimu no obi afa bi mu saa pen na nipa da so ekure enamu saa ne binom nso be fa mu bi
Nia wo famu yi obi afamu saa kyan wo. Nia wo temu yi obi atena bi mu pen. Nia wo face sesei no da wabrabo so enu nti ama wo kasa aye tententen enu nti ama esun kwa na wo sun oh ama rehudi ahya wo so ama wafon afon na wo hunu nia wo nya wo hui no ene me pese ye ka ye ho se enye ye nko ne afa saa wo hawo no mu bie ye won pempem nipa pempem akesefo enipa bi no mo di ka ya wo mo di Kristo Yesu ya chi yie pa etobre bi a wasem no se Awurade adai why adai na saa wo hawo ni abebrese yi adai ni ohia ni ama ahokyere yi adai ni ekom ni yare yi adai ni abayare ni abawie yi adai ni dabiara da ya buhihie ene nyame tie nyame hunu ni efa me ho na me hu nyame yi. But nothing is hard for God. There was a nipa yetimiti ase na ye hunu no. Nyame ma. Wa hun say Bible di ho dance ye kire niam mu ma ye ti ase se. Nia wonam mu no wonyame si wonim wa hunu. Aya no kure. Wonyame nim nia wonam mu nia toto wo nia wo fam no. Me nia ya na reho. Ya na tobre bia ama wasua ma unisuo nyina mpo ya asa. Ama wasua ma wo hunu nia wonya wo hu biara. Fi se woni da so asa. They will promise one who could do on my fed, you will catch the one yet. Oh, the obedient pie, a diamao, the obenuma, a diamao, and a crow who ya win biara, and a cre. Now, Asembia Joseph or bra, ni papa, Jacob Ebewu, Genesis 48, you know. What will you say? Sawunya Berena will kai ni anwa. Joseph apega ne mamienu aba naja ebe hira wo mo Ephraim and Manasseh. Joseph afa pani no de na begira ne papa nifa na wodi bonkum no so kitwa na begira bonkum. Bible di ho adanse se aduru bra papa yi behira na wapega ne nsa nifa de akoto kitwa no etifi. Na Joseph busa ne papa se eja enye saa na etie nye saa na ye no adan na wo ye saa. Na papa no asema o kan ye ena na me no mienu ye kyese eja no ka kire ne ba nsa me ba minim ni ya wo famu me ba minim ni ada wo so me ba minim ya na wo ta bisa se adai ena me huna mane sei adai ena me ya wa dos sei adai ena me fronfo me kwenko me be mai adai ena tobre bi mpa me da me suro se me kata mani adai ena mabe ya atamfu woni pa nyinara animu yi adai ena wona me boa wo mpo na wo nyina ye matamfu yi adai ena ne namfo nyina dwane agya me adai ne agya ena o nuanom nyina dwane agya me adai na wasi minim dia papa ne kan ye ne se me ba minim nia me ye minim me pesa me kai wo se wo Kristo Yesu wo Nyankopɔ dia wo twere no wo som no kware mu wo so wonim nia wo famu wo so wonim nia wo timu wo so wonim nia fa wo mu nia wo dwene nia wo damu nia wo huru dia wo ntimi huru nia wo nyinara wo so wonim ni nyinara onyame si minim me ba ba minim se awo no ho aye diama me ba minim ateti aye teti wo fie na ma wo nti enam nunti be ma no pese wo gya wo be ma no nkofo nyina tete wo minim ni nyinara me ba minim ni nyinara yare a wo timu wo hawo ai wo se nipa bi bua wo nanso mo wo minim ni nyinara wo sua kire mi ache wo de wo yefra to ho mo ache wo ye obi a wo ndi machi no kware mu pa minim ni a wo nam mu no ni e fa wo hunu nyina be hunu ni nyinara minim ni nyinara me kai se ebrebia onyame adamfo bi na ye frɛ no se na Abraham. Genesis chapter 18 abafo a wo mo kɔ se wo mo kɔ se Sodom ni Gomorrah wose wo mo ati wo mo di wo makofie Sarah sɛ wo mo didi na verse 9 no kyerɛ me sɛ eduru bre wo se wo mo bɛkɔ na wo ka kyerɛ no sɛ wo ka kyerɛ Abraham sɛ wo yere Sarah wo hi na wase wo wontomadan no mu honomo na wo kan se ampa ara mesane maba wo nkyɛn afida sɛsɛ na wo yere Sarah enya wo ba
na Sarah tentoma dan na no epono na no ho no mo na fei Sarah was where they Sarah S3 Sarah 3 na Sarah ni Abraham anyini Abraham ni Sarah nyina na omanyini Sarah na woka verse 12 ni say enti Sarah 3 ni mu eka se meye de metimi anya oba me manyini Abraham so anyini ye nyina ya nyini Abraham aba akokora me nsuma ba aberewa na beye da yetimi awo na Awurade ka kira Abraham se aden enti na Sarah esre ewo ne mu ampani ampa mesi aden enti na Sarah esre na Abraham se ampa Sarah asema wo kan wodi ka Sarah esre wodi se de firi se yanyinyini Abraham fuwa ni ba ne yere ne de no so Abraham fuwa asem no so se ahai wo so se Awurade ne busa no dako ye behe wonna ko se Sodom ni Gomorrah wase eye no kure Abraham Sarah disede Sarah dise wasere firi se manyini firi se Sarah nso anyini ye nyini ye be de yetimi awo de mamba yi kure ni hono sana na Paul kan na Paul se Romans chapter 4 no wase de mamba no kura no chese ye furu no wase ye nyini ye furu no wase ye nyini ewu wase ye furu no kura ewu wase Abraham de mamba no nyina no kura bi di hono mu biem ye furu ewu ne de bisa doctor fo na betimi a kire mu na wo hu se wase na Abraham so gitum saa fi se de ye duro no edin ye nyini ade na wo bekase ye bewo na asemu a o kachire no wo verse 14 no eya asemu a ne koma mi wo mabrabo masutena mu e koma wo nsu wo Kristo sum mu e koma wo wasutena mu e koma wo uji a wuji unyankopon edie no wo se biribi ye Awurade yona wo bra wo hye no mesan no ba ha bie mu no na wo yire sere nya wo ba hallelujah biribi ye Awurade yona ana sana bo fo no kachire no wo se me ka kire wo se wo eye no kure wanyini wo yire nso wanyini na enso papa mo ye ntino na enso mo yemu a eye ntino na enso odo a mo do a hoho ntino na enso gi a mo gi a hoho ntino na enso papa ye wo bu ntino na enso sania mo do nipa sam wankasam wo nse se wonya bre na se wo kai ya Isaiah chapter 58 no verse 6 go yin nyina no nyabre na kai wose abuada me pe wa ya konchina che wodi abuada che wosua kire Awurade wo bibi eda wo so mu ache nanso tirimu oden nanso ni odoma wunua nanso yemu onyono dodo one said verse 1 coming on busa sa den ti ne di mu ada na Awurade ntie ye wose mo abuada da no mo ye ne mo pe mo tieti mo dwuma yefo mo ye ne mo pe mo kontokwa ba kuturuku atirimu oden so na wose abuada me pe niye eda woni person ni trase se mewa na yitu abomu oh na sa nipa no wo ye mpaibofo na ni abre esi Awurade so abuada me pe niye sa wo sane abodefo apo na wodi wo ho da mfikie de ebe fie na wo ba wo nsam ma de wodi hia na wodi opa no ma de wodi kom wose wo ba wo nsam wo fura de woni ntoma wodi wo ho ebe fie na fe wu ba wo pa no de wo nko eka wo die no wo de ma afoforo hiafo wo de ma amobrofo wo de ma nyanka ni nyisia wo de ma ekunafo ne mpache wo de ma wona wo yareye wo hwewom wo ba no nsema wo wo se sabasa wontie mu mfura Awurade mpo no meka se minie na ye befra wo pamago kire se Awurade be hira wo wose wo nhira be doso wose wo nsani akire no be hira wo dodo enti Abraham Sarah de mo ye yintino moji ahoho akwansrafo yintino me se afeda sese ne wanyaba na biribi nya Awurade yo na menua ba me pese me kai wo se biribi biara ne ho ya Awurade yo na ani ya ba wo nsem wate ya ma wo yam yeye oh problem say obia obu na so nani egu mobroni so no ono so Awurade be bu nani egu no so obesua fra Awurade ntie ne da sa na Awurade so woka nyame ba me no bia no e wo se ye kai hu se bibi biara ni hono mo ye Awurade yo na enso kyesa me no bia ni yate na se ye
bra ya ji ahoho no na Abraham woji wo just like that fi say no subai fi say ye wo ye fi say na mesu wo no mu fi say odo etini mu eboa no wose biribi nya Awurade yo na biribi nya Awurade yo na de yawona mu no biribi nya Awurade yo na se de wotimu no wonya ma wo enti susu kase wo hawo ama wo ye hoho wo wiase sa na adwene kire ye beja bi no mo sa na adwene kire ye me ye hoho sa na adwene kire ye me ni wo se hoho de wo du krom wo se na akesi wo mu ba biara but wo yare yenti but wo hienti but wo ho kire nti but de da wo suo nti no abusua no wo suma obi bampa wo nko de da wo suo nti no ama wa ye se hoho kire se woni dofu biara ni obi biara oba wo nkyai te se oba no John chapter 4 no wo se ena na dwoma mo nti no na nipa nyina reject no ena memma sam ni ade enema bi eda no sunti no enti bra manfo nyina ran konsuo no ena ono konsuo awia a manfo konfuom konwuma no ena ono konsuo na hai ena okohia Jesus Christ mini asanya wo bone no mfom so tie biara de wotimu anipa reject wo anipa apo wani nti nipa susu sa wontumi nya hwere bibi nya Awurade yo na se wo bone na wotimu no me mfom so ametimu no me dwama nsam no me kro no sam no me wudi sam no me nsanke ka no o ma ya aka no matiri mu ode no nyame betimi aye me foforo fi se bibi nya Awurade yo na se bra wa hye no o nya gidie wo no mu se wo ha no dɔɔso a de ya na madwen taaye menie oh se ne na obinfo no ka no ya na madwen ye me se metena sere mbusa se wo ha wo ye dɔɔso yi no kwan na wo sabe de dai no kwan na wo sabe de ma no sa wo de wani fa wiase ahunu se ye wani papia agya bia onyame bia obaade bia mesaya bia yahowa bia wono no wodi sa wiase wo afiri ba bi bae wono na wiase wo se busa se hifa na firi bae wono no bo wiase wo ka se mra ne bae enti wo simfiti ase wo nyame bo soro ni asase so otimi abo saa wo soro asase epo ene nye wo mu nyinara na wa banwona mi aka ho a edai na wontumi nyama mi biemu edai na wontumi nyama wo biemu obone edie ne da wo so anipa ateti wo nipa gu anim ase enipa ka wo ye kronfo wo ye wudini wo ye die wo Bible si bibi nya Awurade yo na chise mama me hokwai yes he said well say kai hu say eye no kure niema ye sakasaka ye basabasa wo abrabu but hu say bra wo nyame bo osoro ni asase no wo se ya na mani ji wo ha wo se efitiase wo nyakopon bo osoro ni asase na asase ye sakasaka ti se mabrabo mu ti se wabrabo mu ti se wabusuya mu ti se wabusuya mu ti se wasori mu ti se wo Kristo sum ti se wadwuma sem mu na aye sakasaka eye no kure na wo hunu nya won fa bibi nto wo hunu sanya wonka eye sakasaka ni hunu ni sum enne ya brabo aye sum ye nyame sum aye sum ye Kristo sum aye sum ya ho mu nyinu aye sum ya busuya mu aye sum ya dwuma mu aye sum ya suku mu aye sum ya ware sem mu aye sum aye sakasaka eye no kure wo de ka hwe ase bibia ase wo sika ase wo ye na enso timu no se de manyina ye sakasaka wo mai mo aye sakasaka wo nyame sum mo aye sakasaka bibi biara ni hɔ mo atimi to yiye but the Bible tell me say verse 3 no Genesis chapter 1 verse 3 was so nyame ka say enye han na eye han efa na han firi bae kwan ne kama ne bae de bibi gya no yona no onyankopɔn no a wose bibi eye Awurade yona na se wo betumi ama han aba mabrabo mu se wo betumi ama han aba wo wabrabo mu wo unyame sum wo Kristo sum wo wabusuya mu wawariye mu usuku mu usikasem mu obetumi ama han aba enne sakasaka ne be firi ho bibia betoto no kwanso pepepe obetumi a program wati obetumi usujadie no ebetumi aye correct adwuma wo pe no wo nsa betumi aka bi sanse bibi nya Awurade yona wose wo ka sanya han aye han enne me hunu han mabrabo no se me makwanya enti kai hunu se ye wagya bia bibi nya no yona wo hunu ne yekoso wa brabo mu enti jaisania wo mamanfo bu bebrebe no jaisania bonsam soma wako baabi no no ana kan ye nanso wontumi nya da ani enti jai wo wira wo dia hye nipa mu no nyame nim se nye ne honam ne mogya na enya
Yesu Kristo nim se wo hawa babrasa man ye obefa mu bi na adan na me ne wo ye na mo ya ba mu abuo ye na je nkwa na befa mu nti wono na e ka kire me se bibi nya ne yona wono na ba bra na ye sum no ba na ye han nyame ba na fe ade Yesu se wono ne han no John chapter 8 verse 12 wasi Yesu ka kire won se wono ne wiase han obi biara wodi na chi no obenya nkwa han. Enti da David wo kanfo agya no kan sem bi wo ha na ma ye bede ye pa. Psalm 33 no nyabere kan from says going in na. Ewurade na sem na eyo osoro. Wono sa asem na bia fi dem se bibi nya ne yo na. Se waka no wo be yo. Se ne wabra bote no wo be yo. Sa na Jeremia no wo kan. Jeremia 29 waka. Wo se woni madwene pa wo dwene e wo ho ni me ho. E ya asomdue die enye boni enti sania wotie de wonam mu biara me ne gyan sabude owura hye nipa mu adifo atrofo no emu wode owura hye wonim die ne nyansa no sika mu no fa wa owura hye nyame mu chance won na bibi nya ne yona ani woni madwene fa wo Ewurade ne nu asem na ye osoro ni asase na ne honhom no de yo mu ni asafo nyinara opaye ponsuo mu oboa de nyina no ekuo na o ma baby ya tentene aye wono a ma asase enyina sofo nsuro sa Ewurade no wonna wote ewiase nyinara emfare no efiri se na wono ena wo ka ebemu na wono na wo hyanso a ejina hallelujah wono ne wo ka de wo ka fo abraba ho no bebemu ene se wo ka ebemu na wo hyanso a ejina okase obeba wonkwa wo ma wonkwa okase tena wo hawe mu na obeje wonkwa wo siesie baabia ma wo ema wakoma ntutu a wa hye wo bosa bibi nya de yona Yesu Kristo kan wo se de din wo nipa famu no wo no Nyankopon ne famu de emere ewo mu wo hawo amane no emu odin etobre bia de wo kan no se wo famu dantia wo dia metimu no wontimu bintia yade ye wo ye dame so no wo ebi na wo sunti na wo kasa me nua no adofo mo bo dia tiase sa na dia obi afam no ehu ye na enso me pese me kai wo se bibi nya de yona wo se dia de wo nipa fam wo nipa susu sanye ye no emfa nto nipa so mfa man nipa fa ko ne nim ka kire no na wo no ena bibi nya yona wone ne wo sha ejina wo kanso a ebemu enti ne wa kan fa ma bra boxu biara no se menya bre me bom paye menya bre e ba mi nsem menya bre menya wodo menya bre menya tema menya bre na me di makoma ne me kra nyina ema no na me twere no a bibi nya yona fi se wonim ne yam mu de esa wo kai no no adusifo di usika che edifo atrofo ne di usika che malamfo na di usika che akonfo na di usika che ene wuhuru ya wonya biara wo nyame bi wone na esa wo dem wo butu na wo bom paye wo ka kire no su kire no busa no wone no obeye nyame ba me pesa me kai wo se bibia ni honmo ye nyame yona wo se bra wa hye no bibi biara ni honmo ye no yona ani enti ya susu da adwene se wo ye hoho wo de dia wo mu de wo ntumi nya hwe de wo mu de din ahoma na sa na tie ye twia wo sotre mi sotre ye twe no wo se mu twia nsa na ati ye so mo na ati da bi enti bra ye din no ehunu se be koyie ebeti bibi be koyie enti miawani fi se ebe kwa wie no mu be din eno hayi na se wa anyere wo ho a na wo kote ahwe enkonom duro enkoye bibi da bi obi woni obi how do cha wo die yi ani fi se bra mu ye din no onyame hye no ani monyam de na mu no sao onyame hye no ani monyam wo bra eniema no mu ye din no ani se ye pese obi mfo no se ye pese ye hu nyame ani monyam a e wo se ye pene de ye timu no so na ye ka kire no na ye twere no na wono ankasa ena ebeye nyame ba menu bi enu hia sa agya no ani Jeremia kan asem bi ayeme de yiye pa sa asem bibi Ewurade yo na Jeremia kan 32 Jeremia 32 verse 17 and 27 no
17 say, oh, Erade, Nyankopon. She, wona, wodi wo tumi kesiye, ene wo basa, a etene, ayo osoro, eni asase. Biribiara, enye wo den, a wuntumi yo. Biribiara ni hormoa, wano no wayo osoro ni asase. Edi na edi wo mabrabo mo chense, wo ye osoro ni asase. Edi edi na wo wabrabo mo a chense. Jeremia say, se watumi aye we nyina ye de mato ebura mu. Ye hami ye yamini ye ensam fata. Na enso mi wogidie wo mu se wo na wo ye osoro ni asase ya mpapa dia. Eni ye die wo mabrabo nyadin. Eni ye mihie nyadin. Eni ye mahuchire nyadin. Eni ye maware ye mu nsam nyadin. Eni ye misugadi ye mu aya nwuna yi no. Kwa mi be fami ya no de mi ko. Adwa be fami ya no de mi ko. We be fami ya no de mi ko. Na me jenna mu se me pesika ti ame dan ka. Pesika dia to bibia ma me ba itino. Enu ntino mabrabo aye basa nwuna yi saka yi no. Bibi nya wo yona. Ubetumi amana aye straight ebetene. Nyame ba chise wo twon ho firi nyame nkyɛn die. Ani fi se ye wo bibi a wose ye nya gidie wo rumu no na ye paw ye ho achi ye do ye yonko se ye ho ani osan waka ho Isaiah 58 eno ne ya na malamfo no ene nipa no bi ede ya kwankyere ma se kototo mrek kototo we fa kochicha manfo ne ade ne nkwa mi wonye bibia ma but wa kyere wo kwan bi e faso ne kwaye bia ma wo ubetumi aye saade no kai hono mo sa kwankyere no e wo ho ma me ne wo Kristofo ya shada so ya mua ye nsa enti bedru ba bi no ye be yusu sikana na sei fi se ye hunya kwankyere pa bi wo agane nkyɛn a eno nti be boa me atim dia ya depa kai hunu se bibi nya Awurade yona bibiere ne hono ma eye de den de ma me wonam mu no ehu den kane ne last ya ne se bia obenum aduro ne last ya ne se nanso emwa wo de obekɔ ogemu kai hunu se wo se biribi nya de den de wo so de wo me so no onim wo hunu wo so onim nyame ba 27 wo se sei hwe me Awurade ene wo honam nyina Nyankopɔn biribiara ebeye me din ana na se bisa obusa be no enti wono ne awiase nyina Nyankopɔn enti de da mesu ebeye ne din so ontumi nye de da mesu e bia to obi so pen de me fam obi afa bi mu pen na wanyame tumi yama won dia wo se wo me enti de da yisu no ebeye ne din se wontumi nya ana jinidi eno nko a enti na Paul ka 2 Timothy chapter 1 verse 12 no eno aranti ena me hunu amane yinso nanso mani ngu eho efrise minim oniku wose minim oniku a magye no madie na megye mi di se obetumi ahwe de wode ahye me nsai wo haw ne bebresa aba me so yi no wono na ama kwai na abetumi enti minim se obehwe me so de odi asa me nsa no asie daa wodi dwumadie bi ahye won san kwagye bi ama wa makwai na saa nyema we ba so enti obehwe wo so wo magidi a wo wonu mu no emfiri wodi gidie na ma wodi ahye won sa wodi dwuma pa bi ama wodi ahye won sa wodo tema se wo beyi na kyere wo se minimo ni ku amagye na die hwan ma me papa hwan na wagye na die wo say ye wo prophet wo say ye nipa bi wo say ye bansiri bi wo say ye de bia wodi ato won sa no wo say ye nsuo bia wakogye no wo say ye apu bia wakoto no na wodi ugidi ahyem Paul say me hawo no mabebre say nyinare mo no minimo oni kura magye na die firi say boni fa mi no mu me ye de ensem fata na so wona gye me dia minino pa me nua hwan na wagye na die ma me papa hwan na wagye na die kai hunu se bibiere ne hono asie wo nyame kai hunu se bibiere ne hono den ma wo nyame wase bra wa hye bon wo beye Paul se minimo ni kura magye na die ene ye gidie gina nipa mu ye gidie gina nsuo mu ye gidie gina mereke mu ye ni gidie gina key holder folder water ene ho nkoro ne ba mu me nua ma wo gidie nyina Kristo Yesu mu Matthew chapter 6 verse 6 Yesu se eba sa akohye mu dem bompa Yesu kyere no na bibi nya ne yona ena dodo ebedie biara nya gidie wonu mu se wonu nkuto ne beye
Ani Paul can say be fa Abraham ho a eye me da yie pa. Wo no say Romans chapter 4 no Paul say verse 19 come no nyabre ne kai o say na wanye emere wo gidie mu anhwe ni nipadua se wodi mfinhia beye wo ha enti enya awu na Sara yafunu a awuo no Sara yafunu awu ena wo se wo nya gidie tena gidie emu wo ma anwene se yenya mfinhia wo ha wo ma anwene se yeni sika ye de bekọ akoto wo ma anwene se yeni sika ye de bekọ akoye wo ma anwene bibi sa na wo same ne wo ye tena mu ye pre na ye se die madure die mi wo mu yi ahokyerei wo hawi amaniye nya gidie wo no mu ati menu aba menu abema bibi biara nya ne yona wono na fa twere no wono na fa dai no wono na fa hano na wo beye wo se wo mu enya gidie tena mu verse 20 na Nyankopon bo hye no ho de wa mfa wo gie a wonyimie a nyichim na emom wonya gidie mu ahoden ehye Nyankopon animonyam to di wayem de yie pa na wonim ampase de wa hye bo no obetumi ayonso de wa hye bo wo mabrabo mu no de wa hye bo wo wasetena mu no de wa hye bo wo nyame somu Kristo somu no de wa hye bo wo aware mu no de wa hye bo se obema wo dwuma obema wo ba obema wanya ekunu eyire de wa hye bo se obema watumi aye Kristo nyama pa no wono ena wo beyo enti nyangidie wo no mu enti manwo kwai nyesa wo bompa ya pekunu na wo da obema echi wo twempena kwa mi ba kwa kuba ni nyina pan no okọ kwa mi ba no ababa pan no okọ akwasi ba no ababo pan no okọ kwa wo bompa ya ompa ya enko enuru ba biara enu na du ba bia yesi matena Kristo su mu ache but ye nka se ya tena boni ya bra boni ya timi de enu de ye nka ho asem de ye twintwa nyame na mu no ama ono so atwe no ho no enu de ye nka ye bompa ya pesa ne ma we nyina but ye ya aka yeni do yempa ye no hefa na pese eko o bompa ye bompa ya asra Awurade se Awurade mame wo do Awurade mame ni menu yantam nya kama won so ya akai won so fa nya bone nche no Matthew chapter 6 verse 14-15 se ya mfa ye nua bone ya nche no ono so fa ye de nche ye da enti nhira ne adom eni saade we ye nsentumi nka ya yaresa ye nsentumi nka ya pobudin ye nsentumi nka ya dwuma sem ya jese enyima be ye basasa to asosa kai hunu se de waka no Paul se obetumi ayo enso wonya kekanyo woni atoro da wo ka wo yo onte se mene wo hyebo awodi so wo sha gina wo kan be mu enti de da mene wo so no menua ba ma makwai na Kristo pese wo de wo me etwa obonsama o pese wo de etwa ne mpoa wona me pese nya gidie wo no mu emu adindie enso wo si nya gidie eto da na me ni Job ya adwenkro Job ka se bi 7 Job chapter 7 verse 20 no wo se maye bone ben edien ena maye wo enipa hwefo Job se wo na wo ye nipa hwefo edie pa na maye wo enu timi huna mane se yie aden ena wo de me aye wa de woni no enya na madane adesoa ama me ho eto brebi asa na woka eto brebi asa na meka madane adesoa ama me ho esunu ama mai bre me hunia menya biara de me nua wo hawo eyade ye se wo ehia wo da wo nyare da se wo yare pen a enti dia wo timu no mate ase ye mate bi pen me hunu bi pen nenso de Yesu Kristo ka kire won se Job ka kire ye ne ememu ada ho no ne se ye ne gya no won nipa hwefo enye ni obi enye kawa no enye debi bansere no ntimi nya hwefo de wo ye hwefo ni Nyankopon Kristo Yesu no enti no Job se aden na wo de me aye wa de yi aden Job jitum se onu nkuto ni nipa hwefo onu nkuto ne betimi aye eto bre bia ye ka Job asemi bi nanso Job
enya gidie wo agya no mu yehunu ne hawo ne na bebrese ya na Job asem ya na duru ba bia mempese ye beka kra hwede ofemu ne manyina wu na japade nyina ahwere no ne yere kɔ ne ma ne namfofo kɔ na enso wotena wo hawo no mu Job tumi ka say na nka na meti say na me yepa na me bua nipa na meti say but wo hawo no mu no enam de na wo yenti no baya no ba ni nsɛm si kuro na poro no wo kyese asɛm bia ye be frɛ no onyame ka kyerɛ ne sɛ 42 no sɛ bompa ye wan wo namfofo no ba fode ma bompa ye ma wo Job ni am nyina san sesan bibi nso ne ye bibi ye Awurade yo na bra wa hye Satam no soa watamfo nyina beba besere bekamfo menia ma ho kwan wate de wonam no enya wiye ye wate ema waba mu enkosha komfo jai eduro na wo feso opasa wonu mitugu de wodi ahye no anu ntin ye ka kire so maame na ye wo papa na ye wo fa na ye wo sewa na ye ama wonu maame ntamatete ama wonu yire ntamatete ama wonu wonu yanum ntamatete obi pa ama wonu ne man ntamatete adai de da wo so no nyagidie wo nyame se ebere ni dura obeye nyagidie wo no mu bompaye tenane mu hwe wo halu do so nanso ohun se ye befa brania baba asase mu mpa ye pa John chapter 15 verse 7 no se ye tenane mu a wo se de ye besere bia wo de be maye tena wo tenane mu no te se obi ohun se wo sheka agibi mu wo tini mu te se wo sheka agibi mu wona yikusie no mu se babo ne hyebon mu a ansa na wo hye ba bia wo bo na hini ne ho wo de ne ho asie yie wo betutu abre yete Yesu mu a te se ye sheka agibi mu ye tifia bi mu ho ye bunker chese meka ne se ya jija adide te se dade ne ye dia je na wo hyemu ansa na ye bebubu bonsam betima bubu penetrate no na edin wo wu betima bubu no penetrate no edin wo bu wo hawo mu na enso tena ne mu madade ne entomfa wo ho bomodin so be penetrate bomodin so betena mu Yesu makwai gidie no makwai ma obonefo no ntimi mebubu ya mebeto da obubu ya hwan obubu no gidie na wotimu no Yesu no awakotena ne mu no ene obubu no na se Yesu so be pre ama owu abebubu na befa wo a wonwie wadwuma ma wonko bibi nya Awurade yona menua ba aworo nya Awurade yona school sam nya Awurade yona adwuma sam nya Awurade yona bono na waka obeye kwadwum 5:15 se ye nakoma ahosane agyae ye na sampo adam ya bobo san na Jeremia eka ahokyere ne wo ho Job se 16:4-12 anka bidi yie na obebubu me oso me eko Job se na medi yie pa ena obebubu me ena obesai me na mi wo sika na mi wo ma na mi wo japade kura mitimu ne ebu mi pa abusuan mu ne ebu me oman mu ne ebu me na enso afa de me wo ha mu sa na ato ne but me pesa me kai wo se jagidie na gina nyagidie na gina sana na samoka 8:28 wose na wo ena wo ma me kania edariye edumi but wo na ma ne dariye Job se na kura puru no obi ani me papa to bai ena obebu me obesai me sa ne tobre bia eto ato na wutimu damu ka Job de na fai na solo David se o ma me kania daribra ebra eduye Awurade me nyankopon eti misum emu bibi nya Awurade yona entiti ase se wo yare no wotemu bi wo sum no wotemu bi wa mane no wotemu bi wa waresam no wotemu bi wo hia no wotemu bi wa bayare wotemu bi sukuu sam wotemu bi adwuma sam wotemu bi eniye bi enkoye wo wasetena mu no wo gidie na ya mra wo pesa wo gidie ya den wo bompaye eniye bebre aye basa kristo sumu mpaye pamo asore dem mpaye pamo enipa nyina taiwo e wo ba biara wo but esum na ato no nyame se wote wo sum no mu wotemu ane na wonya gidie wo no mu bompaye wura wo dem bompaye ena na Jeremia 33 ne se freme na megye wo so na maka wo nsama kese
ene niyema bi ahinta ade bi ahinta wo mu no wo de o se frɛ no bɔne bi a wo wira frɛ wo nka ho asɛm frɛ no wobɛtumi aka kyerɛ no bɛkyɛ papa bi a wasa wo ye obi na nyame boa ne bia kwai ma wo no wo se frɛ no frɛ Awurade no bompa ye obɛkyerɛ wo de ɛsɛ wo ye enti enye prophet no na wo frɛ no enye bosom no da bi mfansa gu fam jai saade no ne frɛ Awurade butu wo de wontumi nsɔre wo yare enti da hɔ frɛ no wo gidie mu frɛ no na wono na obɛye wo se frɛ me na meye eye wono na aka enye obi biara eye wono na aka Psalm 50 verse 15 na frɛ me hia dem na megye wo na wo nso wahyɛ me nimonyam but ehu wo se na obonefo de Awurade ka kyerɛ ne sɛ adɛn na wo kama hyɛdeɛ wo bɔ me din nanso wo kyerɛ ne mu ka wo mpɛ sɛ yɛ ka wo bɔne kyerɛ wo wo mpɛ sɛ wo begyae wo bɔne no sakyera wadwe ebere no nie wo se bibi yɛ Awurade yɔ na da bi nya ne yɔ na ebere a wahyɛ no enti Awurade hunu de metimu de wo namu de wo yɛ ne sɛ nya gidie bompa ye Kristo hunu de ayɛ sakasaka wo abrabɔ mu obɛma no nyinara ayɛ kama esum no obɛma na ayɛ hai na meba me pese me kai wo sɛ wo haw no Awurade hunu wate wa ma ne na Awurade hunu nya bere ɛma no bompa ye fawrehye mu nya gidie ne kɔ w'anim ne po bɔne obade ne nka me no mie no ho wonhye yɛn den ne yɛtumi agina onhye yɛn den ne yɛtumi akɔ yɛnim onhye yɛn den Minia bema baabi a wakoduro no baabi a nipa bi tu fu sisa kɔro enko dane bre Jesus Christ nkyai bonidi wo dem ho no mo butu fam ka kyerɛ no nya gidie wo no mu na bibi nya ne yona minim sɛ obɛyɛ ama wa hyere ne monyam ama wa danase ane san fa homa twere sɛm no biem san fa homa Awurade asɛm no biem obade ne ntina nim kyerɛ me no mie no onhye yɛn de onka yɛn ho na won hyira ye wana dom ne ho bobro wo pese yesua twere sem no a frɛ me sɛnia dodo na frɛ no frɛ na fa zoom so no yenkoso na nyina yensua twere sem no 0032 yeah 465 72 8682 obetimi afrem mo sonfo Charles obade ne nhira me no mie no wona dom ene na humobro nti me pese me kai wo se yiwa dwene free profess nipa wo keka wo nsem di nkomododo di nkomo kire Kristo wate na wo hunu de wo mu no bibi nya ne yona de din wo nipa fam no emre wo ne fam obeye wa hya ase wate usum mu wate wo yare ne mu onhira wona dom nti amen